हाँ मैं गुड़े सा केड़े में ना पे हाँ चाचा क्या कर रहे ये महंगा है ये चाचा जाने महंगो और सख जा से पूछेंगे घंटी के पूछे भी महंगी ज्यादा ही ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन असां ई टाइम मौजूद है रकनी दे शहर विच ते असां ई टाइम आया गया है बाजार दे विच ते ई च असां डिठे से इथां काफ़ी सारे मुख्तलिफ चीज़ां असां को दिसदियां पैन असां एक बंदा सारे को मौजूद है इन्हें पूछते हैं कि इतना कितने दी क्या हिसाब है क्या सिस्टम है इना कितने पैसे दी दे सी। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम सही। क्या हाल है सही खैरियत है ठीक हो शुक्र है क्या हाल है ठीक ठाक हो खैर है अल्लाह दी मेहरबानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तोरा ना क्या सी खैर मंशा। अच्छा ये कहीं कितने दी देते ने तो को ये दी 3 से 500 थी 500 दी ये चाहते जरा दिखाओ सारे इनको ये सही छोटी जी कही है जना 500 रुपए दी इथों दी। अच्छा ये रकनी शहर दी मशहूर चीज़ कोई दसाओ तुसा बुजुर्ग में इलाके दे केरी चीज़ हो मशहूर सब जो शाय हो भी मशहूर है ना ए तो खावन पीवन के अलावा कोई भी चीज़ ना ये सही है बिल्कुल इतनी सस्ती भी मिलती है अच्छा। चीज़ भी सही है बिल्कुल कोई फ़र्क है नहीं जेरी शाय तो तुम पूछो लेकिन ये इधर चीज़ सस्ता मिलता है। अच्छा हाँ गरीब के लिए इधर बिल्कुल सही है। सामान किमें हिसाब नाल विचने जो क्या हिसाब किताब होने मुख्तलिफ है ना क्या रेट है किमें जे कोई छोटी है कोई बड़ी है। अच्छा या ये तो रकनी शहर दी कोई मशहूर चीज़ है बोले से सो मशहूर क्या ही तो है कैसा गाने सब पंजाब जो होती है कोई खास कोई तो पता है बना घेर में नहीं तो करो कोई मशहूर चीज़ कोई चीज़ का नहीं सारी उड़ाव होती है सारा पंजाब का माल है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है तगड़ा अच्छे अच्छा चप्पल कितने का मिलता है यहाँ पर? ये 1200 वाला भी है 1300 वाला भी है 1400 वाला भी है 2000 वाला भी है। 2000 वाला दिखाना का भाई। अच्छा ये 2000 वाला है। ये नीचे इसके क्या इसके खासियत है इसकी क्या खासियत है? खासियत ये हज़ारों लोग का हाथ को बना हुआ अच्छा वाला है। ये हज़ारों लोगों का बना हज़ारों लोग का ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से लेकर आते खुद लेके आते हैं बनाते बनाने वाला खुद नहीं अच्छा यहाँ पर खुद नहीं बनाया जाता नहीं सिर्फ बेचने वाला। अच्छा अच्छा आप पठान आपका नाम क्या सर? साले मोहम्मद। माशाल्लाह। इतने तक होती है। ये देखें नाजरीन यहाँ पर जो रखने की मशहूर चीज़ चप्पल है चप्पल बहुत ज़्यादा मशहूर है रखने में और बहुत ही अच्छी मिलती है और असल सोल की मिलती है और पूरे पाकिस्तान में जहाँ चप्पल पहनी जाती है वो रखनी ही है और यहाँ से ही हर जगह एक्सपोर्ट होती है। सदाबहार वाले हाँ सर बताना सर जी ये सदाबहार वाला रेट उधर कोयटे में 2200 रुपये रेट है। अच्छा दूसरा नवरोज़ वाले बरकत वाले ये सारा वही माल है। कोयटे वाला रेट होता है कोयटे में महंगी होती है यहाँ पर बहुत ही सस्ती चीज़ एक ही होती है लेकिन यहाँ पर सस्ती होती है वहाँ पर महंगी होती है ऐसे है सर? ये सही है जी। अच्छा सर इसकी और क्वालिटी इसकी क्या खासियत है? इसका बस ये अच्छा वाला हज़ारा वाले लोग है जो तुमसे से आते हैं वो 500 600 700 के आते हैं। अच्छा मगर ये जो हज़ारा लोग बनाते हैं वो बहुत कम तरीन महंगा बनाते हैं। ये हज़ारा वाले जो बनाते हैं बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा होता है। अच्छा सर ये कितनी सेल हो जाती है हमें? हमारा इधर हाँ तकरीबन 10 से लेकर 15,000 रुपये तक ये कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर लेने? इधर ये सारे देहातों से आते हैं। देहात और दूसरे शहर के लोग दूसरे ये पंजाब नहीं ये बारकान वाला आता है सरवर वाला आता है डेरा गाजी खान वाला सेलगर लोग आते हैं उसको वही लेते हैं। ये जो डेरा बुकटी की सिटी से वही लोग आते हैं। अच्छा सर पर जो अक्सर इधर जो बड़ा शहर है वो रखनी है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान। हाँ कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं? बगाओ को रखनी बारकन के इतना बीड़ा बहु मशहूर है हाँ मशहूर चलता है। केरी वजह इधर क्या खास बलोचिस्तान टेंशन ज्यादा है। अच्छा बीड़े नाल क्या मेरी थी सकून नहीं दे। अच्छा ये बीड़े दी क्या खसूसियत है अगर कोई ना होगा कोरोना खत्म करता है। ये कितने के हाँ अच्छा ये बीड़ा केरे किस्म का है? ये सब्ज नस्वार है ताज है नूर खान है कश्मीरी है। इधर रेट क्या है कितने दी 10 रुपये दे 10 रुपये दी 8 रुपये दे। इमरान खान वजीर आजम साहब भी बीड़ा दे इमरान खान क्या है वो बीड़ा देने रहा नहीं वो नहीं दिंदा रहे। शाहिद खान अफरीदी नहीं हम नहीं जानता उसको।
وہ تو نسوار دیتے ہیں. نہیں دیتے نا, مجھے نہیں دیتے نا, ہم ادھر ہی ادھر بلوچستان میں ادھر ہی. اچھا کتنے دی سیل تھی ونجے ڈیلی؟ 2-3 اڑھائی. اچھا ہاں 2-3-2.5 ہزار کی ہو جاتی ہے. اور چیزیں میں سے بہت پڑے. یہ آپ خود بناتے ہیں یا کسی جگہ سے لے کر آتے ہیں؟ ڈیرے غازی خان سے آتے ہیں. اچھا یہ بلوچستان میں نہیں بنایا جاتا کیا؟ یہ سب بلوچستان میں بنتا ہے, باقی سارا پر ڈیرے غازی خان سے آتا ہے. ناظرین میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر یہ بلوچستان کا علاقہ ہے رکنی میں بازار کا جو منظر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے. تو ہم بھائی سے پوچھیں گے اس کے ریٹس اور اس کے بارے میں تمام چیزیں. بھائی یہ بلوچی سوٹ کتنے کا دیں گے آپ؟ 3,500. چھوٹے والا یا بڑے والا؟ بڑے والا بڑے والا. چھوٹے والا کتنے کا؟ 1100 روپے. یہاں پر مشہور اس بازار کی خصوصیت کوئی چیز ہمیں بتا دے جو زیادہ مشہور ہو یہاں پر. یہاں پہ خشک میوہ زیادہ چلتا ہے. یہاں پر آپ کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو سے. بنو سے. تو بنو سے یہاں پر کتنے عرصے سے؟ تقریباً 12 سال ہو گئے. 12. اس کا مطلب ہے تو آپ نے یہیں پر رہائش رکھی ہوئی ہے. رہائشی جی. آؤ اندر کا منظر آپ کو دکھا دیں چھوٹا سا. اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ کافی بہتر دکان ہے, زبردست یہاں کا منظر ہے. یہ کمبل کتنے کا دیں گے آپ؟ یہ 7,000 روپے کے اچھے والا ہے, اچھے سے اچھے والا ہے. ڈبل ہے یا سنگل ہے؟ ڈبل والا, ڈبل بیڈ ڈبل پلائی ہے. اچھا جی. یہ آپ کس جگہ سے خریدتے ہیں یہ سامان آپ کو؟ یہ کوئٹہ سے. کوئٹہ سے. جی. اس کے علاوہ یہ شوز وغیرہ یہ چیزیں یہ بھی آپ کوئٹہ سے لے کر آتے ہیں یا یہ لاہور سے. اچھا ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا اس بازار کا سین ہے. اور اس میں ایک دکان ہے, خوبصورت ترین دکان ہے. اس میں مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو سستے قیمت پر آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں. میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ سارا مال وہ کوئٹہ سے لے کر آتے ہیں. تو اس کے علاوہ میرا آپ کو دکھا یہاں پر یہ باڈی سپرے آپ اچھے والے رکھے ہوئے ہیں. جی. کتنے کا اچھے سے اچھے والا؟ یہ 350 روپے باڈی اسپرے جو ہے. اچھا جی. یہاں پر کون سا لیتے ہیں لوگ؟ فوق زیادہ ہے یہاں پہ. اساں ہی ٹائم رکھنی تھے بازار میں کھڑے ہیں تو ایسا چکر لینے ہوئے ہیں. ٹوپی لے کے پہنچ گئے ہیں. یہ بلوچستان کی بہت مشہور ہے کیپ ٹوپی. تے اساں ہی چاہ پا دے دیں بلا انہوں پوچھوں ریٹ کتنے دی ٹوپی ہے کیا حساب ہونے نا. یہ سر جی کیپ نکلا ہے. ایک کیپ کتنے دی ایسے ایک کیپ کتنے دی؟ 200 روپے بابا. 200 روپے کی؟ جی جی. اچھا اس کے علاوہ یہ والی دکھا دیں. یہ کتنے کی ہے؟ ایک ہی چیز ہے بابا, 200 کی. سارا ریٹ ایک ہی ہے؟ اچھا وہ دوسرے وہ دے وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی مشہور ہے کیونکہ یا بلوچستان میں جس کو بھی دیکھیں وہ ماشاءاللہ کیپ پہن کر نکلتا ہے. اس کے سر پر یہ ٹوپی لازمی ہوگی. جس کو بھی دیکھیں اس کے سر پر ٹوپی لازمی ہوگی. بلوچ سارے ہک کی قیمت دیں الگ الگ ہے بابا. یہ کتنے دیے؟ کوئی 200 ہے, کوئی 150 ہے. یہ کتنے دیے؟ یہ 200 ہے. اچھا